ହଉଛି 4:15 ପଦରେ ପଢନ୍ତୁ ଟିକେ। ଏଭ୍ରି କାରଣ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇବାକୁ ଅସମର୍ଥ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଏପରି ମହାଯାଜକ ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେ ପାପ ରହିତ ହୋଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରି ସର୍ବତ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲେ। ଶୁଣ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳତାରେ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇବାକୁ ଅସମର୍ଥ ଏପରି ମହାଯାଜକ ନାହାନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ 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 ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ବଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଇଂଲିଶ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି, जो दुर्बलतारे आमको साहाଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମହାଯାଜକ ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଇଂଲିଶ ବାଇବଲରେ ଦୁର୍ବଳତାକୁ କଣ ଶବ୍ଦ ହେବା କଥା? ଦୁର୍ବଳତାର ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ କଣ କୁହନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ? କଣ? ୱିକନେସ୍। କିନ୍ତୁ ଲେଖା ଅଛି ୱିକନେସ୍ ନୁହଁ, ଇନଫର୍ମିଟିଜ। इनफॉर्मिटीज बोली कहिले चारित्रिक नैतिक दुर्बलता। जदि जड़े व्यक्ति चारित्रिक भावरे दुर्बल, नैतिकतारे दुर्बल, से दुर्बल लोक को साहाय्य करिया ପାଇଁ बसिछन्ते। सुन, आम पिला माने खाली आम पिला नुह, सबु ख्रिस्टियान युवा माने समग्र विश्वर जुबन काल ही एमिति जे बाहर केते सुंदर टैलेंट देखा गले हैं, केते सुंदर गीत गाइले हैं, केते सुंदर गिरजा उपासना रे रहिले हैं, केते सुंदर प्रार्थना जीवन बिताइले हैं। भितरे चरित्र रे टिके दुर्बलता थाए। काहाकु मंद इच्छा हुए तो काहाकु मंद चिंता बेसी हुए। मु जहा कहूँ ध्यान रे सुनिबे। काहाकु बहुत व्यभिचार इच्छा हुए, काहाकु बहुत खराब देखिबार इच्छा हुए। यह को कहा जाए इनफॉर्मिटीज। कई गुप्त पापरे पड़ी की अछंती, दुर्बल ही की अछंती, बाहर भलो देखा जानती किंतु भीतर दुर्बल। कई लुचि लुचि की पाप करूछंती, कई पैसा रे दुर्बल, मिसयूज करिछंती, अन्य को अन्याय करिछंती, कहीं सत्य कहिबा पाई दृढ़ नुहंती, मिथ्या बेसी कहंती, छाड़ी पारु नांती। कहीं कहीं आउरी किछि किछि पापरे दुर्बल हेई पड़िछंती। किंतु मु आपण मानको पई कहिबा पई चाहे, समुदाय विश्व रे मनीषर पाप रोग को ठीक करिबा पाई जिसुंको छड़ा कोनोसी जगार उपाय नाही। जणे बसी छंती आ से दुर्बल मानको साहाय्य करिबा पाई बसी छंती। एटा होची अनुग्रह सिंहासन। जदि तुमे निजर दुर्बलता को नहीं कि ताहंको सिंहासन निकट को जीव, को सिंहासन? अनुग्रह सिंहासन। ए सिंहासन रे से क्रोध करिवे नाही। जदि जने गुप्त पापरे सडुची, जने कामु कथारे सडुची, जने विभिन्न प्रकार अश्लीलतारे सडुची, जने अश्लील दृश्य देखिबारे सडुची, जनकर मंद चिंतारे से आसक्त होइके रहउची, जने मद्यपान छाड़ी पारु नाही, धूम्रपान छाड़ी पारु नाही, निशा सेवन छाड़ी पारु नाही, मिथ्या कहिबा छाड़ी पारु नाही, चोरी करिबा छाड़ी पारु नाही, क्रोध छाड़ी पारु नाही, कोनोसी कुकर्म छाड़ी पारु नाही, गुप्त पाप छाड़ी पारु नाही, लोभ छाड़ी पारु नाही, ईर्ष्या क्रोध छाड़ी पारु नाही, अहंकार गर्व
पर्व छाड़ी पारु नाही कोनोसी परचर्चा छाड़ी पारु नाही मु आपनको कहिबा पई चाहे आपनकर दुर्बलतारू आपनको मुक्त करिबा पई जने सिंहासन रे बसिचंती आउ से केमिति सहाय्य करिवे लेखा अछि 15 पदरे टिके पढि दियंतु कारण जे आम्भमानଙ୍କର दुर्बलतारे हां आम्भମାନଙ୍କ प्रति सहानुभूति देखाइबाको असमर्थ हां आम्भମାନଙ୍କ एपरि महायाजक नाहांदी हां बरं से पाप रहित होई हां आम्भମାନଙ୍କ परि सर्वत्व भावे हां परीक्षित हेले हां अतएव आसो कृपा प्राप्ति निमंते बड़ इंटरेस्टिंग कथा कौन बोली कहले सुनंतु 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 जुबा पुओ झियो माने बहु संख्या रे जुबा माने अछंती लेखा अछि प्रभु यीशु सर्वतो भावे व्हाट डू यू मीन बाय सर्वतो भावे माने कौन संपूर्ण भावे प्रभु यीशु संपूर्ण भावे सबु प्रकारे लेखा अछि आंभ मानक परि परीक्षित हेले प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. सुनो 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 हिंदी रे लिखा अछि वो हर बातों में हमारे समान परखा गया किसके समान हमारे समान तामाने तुमको जो मंद चिंता आसुछि जो कु इच्छा आसुछि जो पापर प्रलोभन आसुछि जो अभिलाषर परीक्षा आसुछि जेते प्रलोभन आसुछि सुनंदु गुड न्यूज तुमरो गुरु को से सबु आसीथिला आ से पास हेचंते आज्ञा जे निजे गणित रे पास हेथिबो से अन्य को ट्यूशन पढ़ाई पारिबो जे निजे इंग्लिश रे डिस्टिंक्शन रखिथिबो से ही अन्य को पढ़ाई पारिबो मो निजको धन्य मने करे मु जो प्रभु को सेवा करे से सबु पाप को से जय करी पास हेचंते Hallelujah. एणु से ही तुमरो पापर दुर्बलतारे तुमको साहाय्य करि परिबे आज्ञा जण निज को प्रभु कहउथिबो से मद पिउथिबो से मदुआ को की साहाय्य करिवो जणे निज को प्रभु कहउथिबो से व्यभिचार करूथिबो से कि अन्य को साहाय्य करि व्यभिचार मुक्त हेबा बाई किंतु धन्य में आम प्रभु जीसु सब पाप को जय करिछन्ते Amen. सब दुर्बलता को जय करिछन्ते सब अश्लीलता सब प्रलोभन जगतर सब मंद परीक्षा को से परीक्षा रे सम्मुखीन होइथिले बड़ इंटरेस्टिंग कथा कौन लगे मते पदरे बहुत भल लगे पद हमारे समान परखा गया समस्ते कहिबा कि हमारे समान परखा गया सबको ही बोलो ना जी हमारे समान परखा गया बगल वाला को देखकर बोलो आपके समान परखा गया हाँ एमती देखा देखी हो बोले बड़ श्रद्धा हम लोक मान को ये अगल बगल वाला को बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता क्यों मालूम है इसमें भी कांड हो जाता है क्या होता है पादरी प्रचारक लोग अगल बगल वाला से ज्यादा बुलवाते हैं ना थोड़ा ध्यान से सुनिएगा गोटे टोका टोकीर धंदा चलथिला ब्रेकअप हो गला आ सभारे भूल बसतः देखी नाहांती टोका बसीची ता पाखरे से ही बसी पड़िची प्रचार को प्रचार करू करू कहिले तुमर भांगी जाइथिबा रिलेशनशिप आउ थरे प्रभु नुआ करिवे पड़ोसी लोक को कुह बोली कहउछन्ते की धांधा की जाटीट विपद ए पड़ोसी लोक को सब कथा कहवा को नहीं बोलो यीशु मसीह की हालेलुया किंतु आज मु जहा कहूँ ताहा आपण कहि परिबे से जे कही थांतु आपण पाखरे प्रभु यीशु
हमारे समान परखा गया ଆଉ କହିବେ ନାହିଁ ତା ମାନେ ତୁମକୁ ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଛି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆସିଥିଲା ତୁମକୁ ଯେମିତି ଯେମିତି ଅଶ୍ଳୀଳତା ପାପ ପ୍ରଲୋଭନ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଥ୍ୟା କ୍ରୋଧ ଈର୍ଷାର ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଛି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଯୀଶୁ ସବୁକୁ ଜୟ କଲେ ଏ ଜୟ କରିବା ହେତୁରୁ ସେ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ହେଇକି ମହାଯାଜକ ହେଇକି ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କରିବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି ଯେତେ ଗଧ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଫେଲ ହଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା ଛାଡି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବ୍ୟଭିଚାର ଅଶ୍ଳୀଳତା କାମୁକତା ମିଥ୍ୟା ଲୋଭ କ୍ରୋଧ ଯେତେ ଫେଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପାପ ଛାଡି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି ପାପର ଦୁର୍ବଳତାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସବୁ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି ଆମର ଯେତେ ନୈତିକ ଦୁର୍ବଳତା ଯେତେ ଚାରିତ୍ରିକ ଦୁର୍ବଳତା ଯେତେ ଆମର ଗୁଣ ସ୍ୱଭାବର ଦୁର୍ବଳତା ଏ ସବୁକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେ ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ ରୁଲିଂ ପାର୍ଟି ସେ ପାୱାରରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଥରିଟି ଅଛି सत्ता में बैठा है वो आम भारत रे वर्तमान बीजेपी सरकार सिंहासन रे अछंती आ बीजेपी जहा चाहिबो ताही करि पारुछि जेतु सिंहासन रे से माने अछंती मु कहिबा पई चाहे आमर प्रभु जीसु स्वर्ग रे अनुग्रह सिंहासन रे बसिचंती खाली जाई कि तो तुमे ठिया हुओ तुमे एमिति अनुग्रह पाइबो 16 पद पढंतु केमति अनुग्रह पाइबो ଅତଏବ आस କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ कौन प्राप्ति निमंते କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି लेखा अछि कृपा 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 बोली कहिले दया साहाଯ୍ୟ कृपा हेल्प पाइबा पाई साहाଯ୍ୟ पाइबा पाई ପୁଣି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ हाँ ଉପକାରକ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ उपयुक्त समय रे ध्यान रे सुनिबे राइट टाइम कौन आ गया राइट टाइम एबे कहा को कौन से मंद परीक्षा आसुची कि नहीं एबे आसु नहीं किंतु केते बेले तुम एकला थिबो that is the right time you need special grace to overcome your infirmities उपयुक्त समय हालेलुया ହାଲେଲୁୟା और से समय तुमको हेल्प दरकार माँ हेल्प करि पारिबनी ना बापा करि पारिबनी तुम्हें जो सांग को सब गुप्त कथा कहूच सी भी करि पारिबनी तुम्हें जहा सहित सब शेयर करूछ मु एमती रे मु सेमती रे मोर एमती हे गला सेमती किछि हेल्प करि पारिबनी नो वन कैन एवर हेल्प यू आ गोटे कथा कहि पिला माने जदि तुम जीवन रे किछि गुप्त अधर्म अछि केबे सांग मान को कहो नाही एबे ठीक अछि 10 वर्ष पर खराब हेई पारे तापर से गुपचुप मसला पके चारियाडे बांटिबो बी केयरफुल बी वेरी केयरफुल राइट टाइम होछि उपयुक्त समय होछि जे समय रे आमे दुर्बल फील करू जे समय रे आमे बहुत पापर दुर्बलता को अनुभव करू लेखा होछि उपयुक्त समय रे उपकारक अनुग्रह देवे केमती अनुग्रह देवे उपकारक अनुग्रह तार अर्थ होछि आज्ञा एमिति साहाଯ୍ୟ करिवे जे से दुर्बलता तुम ठारे आ देखा जीव नाही तुमे से दुर्बलता रो बाहरी आसीबो मने करंतु जने व्यक्ति मिथ्या कहिबारे बहुत दुर्बलते कथा कथारे मिछ कहूची मु आपन को कहिबा पई चाहे अनुग्रह सिंहासन निकट को चाहतु केमिति जीवे साहसर सहित जीवा को पड़िबो अतएव आस
ସାହସର ସହିତ ଯାଉ ଲେଖା ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଚୋର ଥାନାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିବ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ କରିବ? ଯେତେବେଳେ ସରେଣ୍ଡର କରେ। ସରେଣ୍ଡର କରେ ସାହସ ଆସିଯିବ। ମୁଁ ସରେଣ୍ଡର କରୁଛି, ମତେ ମାରିବେ ନାହିଁ, ମତେ ଦଣ୍ଡ ବେଶୀ ଦେବେ ନାହିଁ। ଶୁଣ, ଯଦି ଆଜି ଏଠାରେ କେହି ଅଛ ଏ ରାତ୍ରିରେ କୌଣସି ପାପ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହ, ଆଜି ସରେଣ୍ଡର ହେଇଯାଅ। ତମକୁ ଗୋଟିଏ ସାହସ ଆସିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଯାଅ, ଯାଇକି ସବୁ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଅଛି, ଏହା ମୋର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ମୋ ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଏଭ୍ରି 4-15-16ର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ହେଇପାରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କେବେ ବି ଲୋପ ହେବ ନାହିଁ। ଏପରି ଅଖଣ୍ଡନୀୟ ବାକ୍ୟର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଯଦି ତୁମେ ନିଜର ସବୁ ଦୁର୍ବଳତା ନେଇ ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଯିବ, ସରେଣ୍ଡର ହେଇକି ଯିବ। କେମିତି? ଜଣେ ଚୋର ଥାନାକୁ ଗଲେ କେମିତି ଯାଏ ଆଜ୍ଞା? ସରେଣ୍ଡର ଯଦି ହେଉଛି, ସେ ନମ୍ର ହେଇକି ଥାଏ, ସେ ଅନୁତପ୍ତ ହେଇକି ଥାଏ। ସରି ସରି ସରି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା କହୁଥାଏ ସେ। ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଯାଇକି ତୁମର ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ସାହାଯ୍ୟ ଯଦି ମାଗିବା ଶିଖିଗଲ, ହାଲେଲୁୟା, କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଏମିତି ହେଲ୍ପ କରିବେ ଯେ ଯୋଉ ପାପ ତୁମେ ଛାଡ଼ି ପାରୁନଥିଲ, ସେ ପାପ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଏହା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଥିବାରୁ କହୁଛି। ଖାଲି ମୁଁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏହା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ନ ଯିବା ଲୋକ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିଚାର ସିଂହାସନ ସାମ୍ନାରେ ଫେଲ୍। ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ପାପରେ ଅଛ, କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତାରେ ଅଛ, ଖାଲି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଉପକାରକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେବେ। ଯୋଉ ଟାଇମରେ ତମକୁ କେହି ହେଲ୍ପ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ଟାଇମରେ ସେ ହେଲ୍ପ ମିଳିଲା ପରେ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ତମେ ରେଗୁଲାର ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗ, ପ୍ରତିଦିନ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସରେଣ୍ଡର ହେଇକି ଏ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଯାଅ। ଯୁବା ମାନେ, ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଚ୍ଛା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, କାମୁକତା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ବ୍ୟଭିଚାରର ଇଚ୍ଛା ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ, ତୁମେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ କି ତୁମେ ଆଉ ପାପର ଦୁର୍ବଳତାରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଦିନକୁ ଦିନ ଦିନକୁ ଦିନ ଏମିତି ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବ ଯେ ଅନୁଗ୍ରହ ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁମେ ସବୁ ପାପକୁ ଜୟ କରିପାରିବ। ଏଣୁ এই ଅନୁଗ୍ରହ ଜଣେ ପାପୀକୁ ସାଧୁ ବନାଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଣୁ এই ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନକୁ ଯୋଉମାନେ ରେଗୁଲାର ଯିବା ପାଇଁ ହ୍ୟାବିଟ ବନାନ୍ତି, ଆଣ୍ଠୋଇକି ଯିବେ, ପର୍ସନାଲ ପ୍ରେୟର କରିକି ଯିବେ। ପାଉଲ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦତ୍ତ ହିଁ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦତ୍ତ ହେଇଛି। ତା ମାନେ କେବଳ କେବଳ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ ନାହିଁ, ସେବା ମଧ୍ୟ କରିକି ଦୁଃଖ ସହିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଅନୁଗ୍ରହ ଦେବେ ଯେ ଆପଣ ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ସହ୍ୟ କରି ସେବା ଆରାମରେ କରିପାରିବେ, ଆରାମରେ କରିପାରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଣୁକରି ପାଉଲ କହିଲେ, ମୁଁ ଯାହା ବି ହୋଇଅଛି ମୋର ବାଇବଲ ଟ୍ରେନିଂ ରୁ ହୋଇଅଛି। କହିଲେ କି ମୁଁ ଯାହା ବି ହୋଇଅଛି ମୋର ସାଧନାରୁ ହୋଇଅଛି ନା, ମୁଁ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛି, ମୁଁ ସେବା କରିଅଛି, ମୁଁ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିଅଛି, ମୁଁ ପାୱାରଫୁଲ ଚିଠି ଗୁଡାକ ଲେଖିଅଛି, ମୁଁ ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ରେଡି କରିଅଛି। ମୁଁ ଯାହା ବି ହୋଇଅଛି ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନର ଅନୁଗ୍ରହରୁ ହୋଇଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ସେବାରେ ଯଦି ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, you should make it a practice. You should have to regularly visit the throne of grace to avail the divine grace of God, which will strengthen you. Hallelujah.